Трамп, президент Соединенных Штатов, он будет бороться за интересы Соединенных Штатов Америки. Это не интересы России. He's a brave man with a quick mind. Yes, he is a warrior in a way. And Russians are of the same breed. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Трамп – это американский патриот, который будет прежде всего руководствоваться американскими интересами. То есть каких-то иллюзий, что у нас начнется эра дружбы, zolotaya era, такого нет. Vorige week vrijdag een klein feestje van nationalisten in Moskou. De aanstelling van president Trump wordt hier onthaald met champagne. Volgens zijn Russische sympathisanten begint nu een nieuw tijdperk. Мы ожидаем от него конструктива, не просто там амбиций, введения санкций непонятно за что и так далее, а конструктива. Om te begrijpen waarom Russen zo blij zijn met Trump gaan we langs een aantal analisten en politici. Leonid Reshetnikov, deze oud-baas van de Buitenlandse Veiligheidsdienst, was tot vorig jaar adviseur van het Kremlin. Piotr Tolstoj, voorheen een omstreden televisiepresentator en nu vicevoorzitter van het Russisch parlement, de Duma. Andrei Karaganov is al jaren de adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken en was ook adviseur van de presidenten Yeltsin en Poetin. En Fyodor Lukyanov, econoom en hoofdredacteur van Russia in Global Matters. Voor de Russen is dit de cruciale passage in de toespraak van Trump afgelopen vrijdag. It is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone. Выборами Трампа это вызов глобализму, то есть в том числе и универсальности не только рынков, но и универсальности ценностей, то, на чем европейцы свою идеологию выстраивают. Американская нация истощена. Слишком активные усилия на весь мир. Ну, как Советский Союз. Мы хотели полмира контролировать. И мы подорвали нашу нацию, подорвали наши возможности. Да? И Восточная Европа, Африка, Латинская Америка. США этим занимается с 1945 года. И они тоже не всесильные. Они подорвали свои силы. Поэтому все время неудачи. Ирак – неудача, Афганистан – неудача, Сирия – неудача, Ливия – неудача, Арабская весна – неудача. Подорваны силы. Met Trump aan de macht veranderen de verhoudingen in de wereld. De Russen hebben een hekel gekregen aan de in hun ogen belerende toon van Obama en de wijsvinger van Europa. Nu hopen ze dat ze daarvan verlost zijn. Trump speaks about sovereignty, about national interests, about each country to decide what to do. And this is exactly what is very, very dear to hearts and minds of Russian, both political leaders and researchers, thinkers in strategic affairs, because Russia could never find a proper place for itself in this world of liberal globalization. Russia was, so to say, too little to play decisive role and too big to be subordinate, to accept subordination. And that was just, and actually that was the reason for many, many problems, because Russia was never offered something which would suit its self-perception and its capacity. In de multipolaire wereld van Trump is er volgens deze analisten opnieuw plek voor Rusland en de Russische belangen. Vooral de belangen dan in de voormalige Sovjet-Unie, met name Oekraïne. We told our Western partners, do not expand your sphere of interest and control to Ukraine, or there will be a war. That is, thanks God we did what we did, because otherwise it would have been a big war. But there is a war now in Ukraine. Well, I said these are skirmishes. I'm saying about European war, which was inevitable if NATO would have expanded further.
the feeling of in Russia, in the leadership, was so strong that they Absolutely, and we were told, and I told many of your leaders, and others told, never get close to Ukraine, because this is a land for which we have lost millions upon millions of lives, and which we need as a buffer, which is as a protective buffer, just in case. Russische hackers zouden Trump geholpen hebben. Hier op het feestje in Moskou zien ze dat als een grote grap. Zij maken zich op voor alweer een volgende overwinning van de nationalist. Die van Le Pen in Frankrijk. We are winning. Remember 2 or 3 years ago, everybody was talking about isolation, about tearing Russian economy. Now most of those who have been cursing us are evaporating, and Russia is stronger than ever. Я думаю, что просто нужно осознать, что есть страны и есть зоны интересов этих стран, с которыми нужно считаться. И никаких универсальных ценностей для всего человечества не существует. По той причине, что их нет ни в Афганистане, ни в Ираке, ни в Ливии, ни в Египте, ни в других странах, куда их попытались принести. С одной стороны американские ракеты, с другой стороны европейские гуманисты. Кончилось все плохо. Als Amerika onder Trump zich terugtrekt, kan er ook een vacuüm ontstaan. Want Rusland is nog niet klaar en misschien ook wel niet bereid om in het gat te springen. Russia and Putin are very smart in reacting to some issues. And that was basically the framework for Russian foreign policy for many years, to react to what others do. If America stops doing much for a while, then the question is what is the framework for Russian foreign policy? What are guidelines? Then you should have ideas. We should have ideas, we should have clearly formulated interest, because this is also a problem for Russia, which is in a very painful transformation from empire to something else.